Jerry. Dalawa. Aray ko, pakak! Aray ko, pakak! Ay mo, taunting mo! Nice, Long! Nice! 2 points. Amen! Aray ko, pakak! 2 points, number 04. Foul. Foul, Jerry. May referee yan! Si Binteng! Andyan sa bag! Ay, dito! Pasok ba wala? Pasok, pasok, pasok! Veterano yan. Pramutina with love. No? Aray ko, pakak! Lima din tayo nga. Sila? Oh? Oo, lima. Aray. Tira ka mamaya. Oh! Bato! Aray ko, pakak! Patay ka, Rupert. Patay! Uy! Aray Eh! ko, pakak! Sayang, babaon. Baba! Nice! Pili. Uy! Ay! Ay! Woo! Good. Nice! Nice down! Yay! Jump. Jump. Ah! Oy! Yun. Aray ko, pakak! Gana pa! Matay ta mata! Oh, habol. Nice long! 2 points, number 30. Patay! Lario sa hukla! Bigay mo na, Bok. Ay! Dulas yung bola. 2 points. Yay! Yari na naman pag pumasok. Sige lang dong, kaya mapapagmata dong. Wala silang gana eh. 5 minutes. 4 minutes. Hey, kata mo! Ay, ay! Aray ko, pakak! Tira na! Yay! Rep, reserve kami. Pamalamig lang tayo, pamalamig. Dito na sanay sa init. O, pagka. Wow. Time out. So
Yun o. Back to the ball game. Huwag mo magdali. Pindro pa. Nangyari. Pwede pang mag-warm up sa kabila mo. After the new ball. Jerry, dapat tumakas sa baba. Aray ko, pakak. White ball. White ball. Line ball. Yapart. Wala. Jerry, tira mo na dyan. Wow, how far left? 11. Tira yan. Patay na. Wala. Mas nano Cabrera minsan. Woohoo! Ay! Dito dong. Lupa dong. Hindi na magalupan. Dong. Gilang. Wala na, pakak. Sa dalang kalamangan, kinain nyo. Jerry yan, pagpasok ni 8 points. James mamaya. Advantage. Ay! Pakak! Yoy! Wala pa rin. No. Hindi sila mag-iyaw. Patay na naman. Baba na. Ay, takbo lang. Baba lang. Tira. Tira! Ay. Ay! 3 seconds. Ay! Ay, ikaw, pakak! Isa pa. Yan. 2 points. Ay, sus. Ay! Tingnan nyo yung ball nyo. Ay, pakak. Pero yan. Blue ball. Official na to, dito papawis. Labas nyo na maayos. Aray ko, pakak! Hindi lang tira yun. Oo. Pero isa lang pamalit. Pwede makapapalo. Aray ko, pakak! Aten! Bok! Biradong! Diretso bok! Wa! Diretso! Aray ko, pakak! 2 points number 3-0. Yan, layo naman. Yay! Iras dudong. Takbo bok! Takbo lang! 1 minute and 30 seconds. Baba! Nice! 2 points. 29. Takot na sila! 1 minute! Oh! 3 points. From Talisay Bigor. Foul number 24. Kaganan na to niya. Kaganan. Saktura? Wa man si
eh, yung dalawa. Si Kulasing at saka si Jill. Wala. Palabas na agad. 4, 3, 2, 1. Ay, huwag nang lumabas yung leg. Ayaw ko na. Yan. Tubig. Sa gitna kaagad. Knock. Knock na. Dennis, oh. Baba. Boom! Nakabila ang tres ah. Baba! Ito. All na. Boys deadlock. Sigaw! Yawa. Gigig mo din eh. Duterte number 5, 3 points. Kay Chok, yan. Chok, bisa. Ije mo, tingin ka. Baba. 2 points. Punya sakit lang. Tuhon. Stop game. Pasok kayo. Oh my God. Mana? Tama, kaje. Okay lang na, nakashoot naman eh. Hoy! Benz! Ah, Parang yan na ano? Para wala lang nangyari. Okay, ate. Hoy! Blue ball. Huwag ka mag-inbound! Ikaw mag-inbound! Sakit sa mata! Di na ka pumasok, tinawanan nyo pa. Harap! Yo! Kay Mac, perimeter Mac! Dance, pisto. Gusto ko na din eh. Pisto. Okay na ito. Parang limahan lang yan. Tira, Mac! Yan, kay Mac. Patay na yan. Baba! Foul number 3. Kay Toto! Sige, abilis ka! Tingin! Tingin mo! Ito, Dinis, oy! Ikawan mo kasi, Dance. Uy! Foul. Post foul left. 9-9. Flapping! Kailangan, sige na! Kom, pag nakashoot, ay pang ano, time out kami ah.
Wala, papahinay mo yung mga yan. Nice. 2 points. Lariosa on the dribble. Lariosa. Oh. Time out. Ateneo. Usap. Lapitan niya agad yun. Anim na 3 lang ang points no? usap. Tangasan na yung ano. Sari pa kayo. Ano ba yan? Ang plus. Tagalin yung plus nyo. Sana ko ba yan? Huwag ka papasa ang ganun. Yan na naman oh. Hey, Shok! Patay. 3 points. First deadlock. Boy! Dennis! Huwag mo na bitawan. Kunin mo na. Hayaan mo na sila. Kunin mo na. Take the guy. Ace. Kunin mo na! Lapitan mo na! Ngayon lang nakakita mo galing na Ace. Dennis, saka na. Huwag ka na tumulong. Huwag ka na tumulong. Dennis. Si Dennis muna. Oh my God. Beng. Nice pass. Dito. Beng. Santi, wala. Foul. Foul number 24. Dennis. Mantulong na. Huwag ka nang tutulong siya lang. Dennis, kuha lang. 2 free throw. Kailangan mo muna ito. Baka ano? Biglang mo muna naman. Pasok na naman eh. Oo, banda ko na ito. Dennis! Doon ka na! Dennis, kabila! Doon ka na! Baksman, doon ka na! Kunin mo na! Lapit! Hey, lapit! Basta tayo yan! Lapit! Dennis, kunin! Kuha! Iba na itatayo ko na yung punch club na yun. Kuha, Dennis, kuha! Yun, shoot na lang! Sayang. Mag, sige! Techo! Dennis! Foul! Layup, there's a foul. Foul number 99. Dennis! Isa lang! Third team foul. Second personal foul. Wala ko nga may laro ngayon dahil pang yung practice. Wala ko lang laro. Tino na pinasabay. Ayun na! Binubulong! Tino pinasabay. Yung mga kamupong si Jod. Ang hilig sa parang. 10. Ayun na! Ilang games ba? Walang games ba? Ilang team ba? Walang team, di ba? Dennis! Yun na! Ito na, Dennis! Kunin mo na! Ayaw mo na, Shok! Yan na! Lapit, Dennis! Malayo yan! Yan! Huwag ka na tumulong, Dennis! Foul. Foul number 24. Paul! Dennis, yan lang! Huwag ka na tutulong! Yan lang! Huwag ka na tumulong! Yan lang! Wala, kabos! 10 to shoot. Dennis, yun o! Huwag na agad eh. Posisyon ka na! Gusto din. Taka! Tinanong. Tangi, wala. Sabay, sakwa! Ikaw lang. Oh, dyan sa toto. Dyan sa toto. 35 seconds. Uy! Foul.
Foul 99. Penalty. 99, that is your third personal foul. Quarter pa lang, talaga si Biolo. Talo pa yata naman. Sino lamang. Dapat. Dapat sila, sir. Go. Salang. Wala na oras. Okay, back to the ball game. Change score. Toto, magbabaksukan ha. Bakson din na kailangan po. Alam na natin yung babantayan niya. Tingnan natin muna. May tubig kayo rito, malamig oh. Ayun! Baba! Baksukan na si ano. Toto, magbabaksukan na to para walang stress. Baksukan ka na kuya. Okay. Baksukan mo na yan. Ayan, kunin mo na yan. Hoy! Kunin mo na yan. Kunin mo na yan. Matik! Dito. Baba, Jiboy, baba. Pagod na sila to, pagod na. Yola! Ganda ng pagka-pick. Rebound sa pinakamaliit na tao. Nice one! Nice one! Number 18. Bibig ah. Game, isa na. Go, Jay. Yan na. Oh, harap na. Kunin mo na yan. Huwag mo na papistuhin. Diyan ka lang Kuya Kem, diyan ka lang. Okay lang yan. Open nila, bilisan natin. Tutok. Bakit ngayon ganyan? Tayo mo tumira. Mantuman na lang. May toto bola. To. Dito, bilisan mo na. Ayan o. Diretso! Shot! 2 points. Diyan kay Viola. Umiinit na. Gina. Harap! 2 points. 2-4. Ako? Ikaw da! Mamaya, mabalik ako. Stop ako. Tira! Kay Batang. Oh. Jump shot. Ay. Patay kay Kim yan. 2-0 jumper Patay na kay miss. Kim 2 yan. points. Favorite perimeter. Kanya-kanya yan. Side from the corner. Angat Jim! Mr. Ace. Bang. Puputa, may number 1 fan sila dun oh. Basir yan, basir. Gol, marunong ka ba tumira? Lakas mo! Tira! Tira to! Nice to, thank you. Wala. Leg ang tama. Oy, pakap. Baba na. Baba! Oh! 3 points. Number 24. Napakurap. Isa na lang. Isa lang laman. Defense. Tira to. Baba. Ge. Isa lang pala. Baba. Ge. Serve up ka na? Ayun to, kunin mo na. Ibigay mo na to. Tira dong. Wala! Natin! Sab. Substitution. Kaya Batang. Toto, bilisan nyo na to. Kunin mo si Tuto. Not boy. Para bumili. Pero surbol pa asang.
patay na naman. 2 points. Lamang na oh. Lamang na. Lamang na isa. Lang yan. Isang time out kami. Coach. 2 points. Oh, to. Siya, hoy. Shock. Ako na? Ikaw na. Pasok. Ikaw na, pasok mo. Masakit na yung ano. Pag hindi nyo kaya, mag-type din kayo. Time out muna. Time out. Angat isa! Jem, angat! Boom! Time out! At Grabe naman yun. okay, back to the blue game. 4 minutes and 19 seconds. Hoy, tigisa isa. Si Jem, Tama na hindi isa. pwede mo kasi Kuya Kim eh. Okay, 5 na, 5. Bola. Ay! Takbo! Boarding. Baba! Ayan. Pagpasa, alanganin! Kay Jim! Foul. Post foul ulit. Uy, paano na tutok? Stop. Sukan yung pasokan. Lima-lima lang play. 2-4. To, pahinga ka muna to. Substitution. Yanot kagabi. Ikaw muna si Viola. Hoy! Salang. Hoy, isa-isa, tutok na, tutok! Tig-isa kayo! Tig-isa! Papasa! Naku! Ulit-ulit nyo pa! Boom! 2 points. Tatlo. Taman dalawa. Dalawa? Pakasawa na kayo ngayon pagpasok ni JM, patay na. Pasukan mo! Baba! Oh, dyan tayo. Baba! Jem! Ayan na. Brad, kuha na ng isa. Brad, dahil baba! Ay, sayang. Too much relax. Sobrang sa relax. Sige lang, bago lang. Stop! Come! Substitution. Kaya ka muna, tira ka. Substitution. Ayun mga basher, oh, sa Lipat bahay. Wala! Hoy! Foul na! Foul. Nice! Kaya na, take 2. Foul number 12. Oh, dalawa lang ha. Nakakashit na! Hoy, yung depensa, isa-isa ha! Huwag mo nang ireklamo yan. Taki. Tumas kikir! Nakuha sa experience. Kunin mo si Rilan! Tao na! Bashers, mga bashers. Kunin mo na si Kajiri ko, Jim. Yan na. Tao na. Kay Kajiri ka lang, Jim. Ay, tira na eh. 14 to shoot. 10 to shoot. Nice. 25 seconds.
2 points. Tao uli! Tao uli! Balik sa tao! Balik sa tao! Lamang isa. Left, press lang, press! Foul number 3. Sige lang! Tao! Second personal foul. First team foul. Wala na oras. Ayan, last quarter na. Diyan na malalaman. Last quarter. Kaya Jerry, bangkay mo siya, no? Okay na yun, boundary ka na. Kulang pa yun. Hindi, walang gitna! Isa! Shock! Isa! Okay, 5 lang, 5. Tao! Tutok lang, ganyan, tutok! Ayan na. Ayan na. Ganda ng pagkapasa. Toto, 2 points. Baba! Isa! Kunin mo na si Kajiri, agad GM! GM, Kajiri ka! Angat! Boom! Wag to! Ayan mo lang! Sure ball pa! Sure pass! Pakak! Yes, sir. Okay, harap! Harap na! Ay, angat! Isa sa likod, Viola! Uy! Sige! Bigay mo na! Kami na si Batas! Bigay mo na! Counted. What's foul rep? Time out. Pag pinaymat ko, pag Secure yan, tres. Delikado. Kailangan nakadikit pa rin yung ano. Makabato ng tatlo. wala na mo. Ang oras na, boy. 7 o 10. 7. Pakak! Baba! Tingin agad depensa! Yan! Hey! Basket! Oh, walang counted. What's foul rep? 24. Gilid! Nice! Buha! Buboy lo yan! Yoy! Wala! Sure mo lang pasa! Sure lang. Kaya naman tayo. Malakas, pakak! Baba! Game! Sab kami coach, at koma. Mr. Ace. Galing! Nice coach! Game muna! Papasok kita. Anong tres? Nice! Wow. Siya pala na. Walang threat sa labas. 26 Garioso. Kailangan ko Stop! To! Usap muna! Stop! Pag-shoot, stop tayo, pag-shoot. Oh, Stop! Kaya ano? Pasok! Stop! Toto! Labas ko! Sino ba baitan ko? Si Batang Palo. Kaya tres. Pasok kayo. Pasok kita to. Ayun na! Harap na! Pagdalit lang, tingnan mo kung nagdam. Stop. Para bulumawag ni Pinto sa ako. Shoot! Uy, pasak lang yun.
Toto, kunin mo na si Mag. Ayan, Tris, para lumuwag. Para lumuwag, Tris, sa Tris ka. Ayun! Yun! Yun! Foul. Dennis, open oh! Foul number 3. Pinapaluwag ko lang kunti. Kasayo na. Ibo, hindi kasi umiinit yung tao pag pinapalit-palit mo. Walang init. Wala, umakan na paso niyo, boy. Kitang-kita, ang pangit. Kitang-kita, habol sila lahat eh. Wala kayong labas eh. Kasi ang ganyan, hindi init yung tao. Gitna ka, sa gitna ka. Abiola, ikaw sa ba? Pasok! Kitang-kita kayo sa loob, kaya muna. Luwakin mo muna natin yung depensa nila sa loob. Kitang-kita eh. Okay, dalawa. Harap lang! Nakahabol sila sa inyo sa loob. Sante. 5 minutes and 30 seconds. Naman kayo ng 5. Ayan na naman, tumira na naman. Muntik na naman. Rebound by 3-0. Reserve timeout kami, apat ano. Ah. Time over ah. Dalawa pa timeout niya. Oy, sayang. Bigay mo! Sige, Techo mo na naman, Techo! Makababa. Viola, ganda ng pasa. Oy! Yan lang pag shoot lang ang saglit ng 4 minutes. Patay. Tira dong. Oy! Bigay, kayo na ulit! Sige, dalawa kayo, dalawa! Pangalaban. Dennis! Mapa oras. Makababa. 14 to shoot. Si Tuto, putay na, wala na. Patay na ang ano. Time out kami. Wala na. 10 to shoot. Tira po! Takot kayo mga Paul. 2 points. Kami. Wala pa timeout. Pag shot ng bola kalaban. Sige lang, dipisa! Shooter, Mac! 4 minutes. Shooter lang, shooter. Wala, harapin mo lang yan. Lariosa. Number 24. Wala. Maliit pa na kanila ng rebound. Wala. Sige na! Ayan na. Bigay mo na! Putang ina ka. Ay, balik lang! Pauli mo na para mag-time out ako! Pauli mo! Huwag mo papaulin dyan! Pauli mo na! Wala. 5 to shoot. 3, 2, 1. Mabot. Time out! Time out. Pasok ka! Baka lang sa inyo. Yan na, depensa, usap kayo! 14 seconds. To shoot. Boom! Ay, diretso mo na! Naiwan na! Diretso mo na! Nice! Wala na. 2 points. Hindi na kaya. Hindi na kaya. Hoy! Toto! Dito! Shooter! Yan, to. Sige, tuloy lang yan! Go! 2 points number Great shot! 12. Likod to. Likod mo lang 2 to. minutes and 40 seconds. Pag covered ko, ang gaganda ng laro. Pag covered ko, ang gaganda ng laro. Pakak! 3 Sino ka to? points, Sa 11. labas kita, nag-iinit ka na eh. Gay! Hoy! Huwag niyong iwan! Buti na lang, balas. Rebound by number 11. Foul. Duty foul. Number 3, substitution. Wala eh. Dito. Nasa loob na kayo. Receive! Wag! Pagkak! Okay. 2 points. Pagkak, wala na. Mukhang mag-best player to si Commissioner ah. Oh, siya kaya.
Bawal ba? Wala tayong magawa. Pakak! Pass lang! Ay! 1 minute and 40 seconds. Walang overpass to! Huwag lang ganyan! Labang naman eh! Madali ba? Time out tayo. Bigyan natin last time out. Inga, inga! Kanina, agad tanong, doon dumikit sa akin, doon dumikit. Punta ka ko, pakamalas na dyan. Lipat tayo! Lumanang na kanina eh! Huwag mong ipaano yung malas ni Dan! Ay, there's a foul. Who's foul rep? 16. That is your second personal foul, second team foul. Matitipid guys masyado sa foul. Last pakak! Ay! Oh! Winarbis na! Ito to! Bilisan mo na! Bilisan mo na ko! Pakak! Gilang! Lamang eh. Pusin nyo naman, bro. Tawid! Pakak! Score! Pakak! 2 points. Masugin mo. Sab! Foul. Who's foul rep? 17. Substitution. Sub na. Pasok lang. Patay! Sila pala patay. 50 seconds. Ay! Pwede pa yan. Tirahan yung 3 points. Wala. Okay! Bato! 40 seconds. Dag. Okay. Harang! Kung ang coach mo si Tim Con, papagalitan ka. Nice! Okay, bigyan! Kay Rupert! Sige, bigay mo lang yung tweet ko. May foul. May ano ba? Ang shooting ba? Wala pa. Okay na. End of the ball.